रानीर चोर माने आम मान बाहर थाई लुचि लुचि शुणुछंती। आमे जदि कक्षर पछरे थिबा दरजा दे बाहर जिबा ताले केमिति हबो सेनापति महाशय? ताले चोर माने हमको धरि पारिबेनी। किंतु किंतु पायल ए कक्षर पछपट देई तमे बगीचा को जीव किंतु किंतु ए कक्षर पछपट तो कोनसे कबाट नाही तमे बाहरिबो केमिति? आम पाखरे एटा अछि कोन पई? दरजा नाही तो कोन हैला भांगी दिया जीवो। सेया तो मु तो ए जादू छुरी कथा भूली जाइथिले। ए जादू छुरी रे माटी काठ लुहा सब किछि काटी हि जीवो। ताहले आ डेरी काहे कि पायल कि आसी जीवा आगरु आमको आम कामटा सारी देबा कहबो। चलो चलो जा पुणी सोई पड़िला। मते भी निद लागिलानी। राजकुमारी कक्षरु बाहर को बाहर नहांती कहीं जे आमको एठारे पहरा देवाक कहले किए जाने बाबा। देखंतु महारानी एई झुमुकाटा किंतु आपणक साजसजा सहित बहुत भल मानिबो। अरे अरे एका थरे घरे भीतर को पळी आसिला महारानी। एई देखंतु थाउ ए सब मयूर को नहीं एते चिंता करबा दरकार नहीं। शीघ्र मते सजेबा शेष कर गहना सब पिंधाओ। ए मयूर को तो देखुची बहुत विरक्त करुची। साहस तो किछि कम नुहे। मो सजबाजरे विघ्न घटेला रहिता देखुची एहार परिणाम। सामान्य गोटे मयूर तोर एते बड़ स्पर्धा। निश्चय प्रकृति तते पठेछि सेया ना। बेस आउ टिके काटी देले हमें बाहरी पारिबा। पायल पायल आउ थरे भल कि भाबी देख ठीक होउछि कि नाही। कारण तमे जदि थरुटी भी धरा पड़ी जाओ ताले पहुंचीबार आ कोनोसी उपाय रहबनी। एमितिरे भी रानी मणि मल्लिका तुमको संदेह करूछंती। आउ एहा परे से तुमरो कोनोसी भी जुक्ति मानिबा को चाहिबेनी। मु बुझी पारुछि सेनापति महाशय ए कामटा बहुत जटिल किंतु टिके तो साहस हमको करबा को पड़िबो। सेई निद्रा चंपक फूल मोर दरकार सेटा को आनिबा को ही पड़िबो। समस्त को निदरे सोईबा छड़ा मो पाखरे आउ किछि भी उपाय नाही। गोटे दिगरु तमे ठीक कहछ पाए किंतु ता परे भी टिके दुश्चिंता होउछि मोर। तेबे तमर जे कोनोसी सिद्धांत रे जे कोनोसी परिस्थिति रे मु सबु समय रे तम सहित अछि। ये कौन एमाने एठी पड़ी पड़ी ढोळौछंती काहेकि? एई उठ उठ कहूची। आमे राजकुमारी को सजेबा को आसीछु उत्सव पाई। घुंचिलो देखि आमको जीवा को दियो। सेनापति महाशय को आदेश राजकुमारी को ऊपर
नजर रखिया कथा कहीं जमिति न जानती। कौन हिला एठी कौन करूछ तमे माने कथार उत्तर दउन काहेकी ना माने एमती टिके हो आखिर लागी जाइथिला पहरा दऊ दऊ। जाओ ना जाओ तमे भीतर को जाओ हमें अच्छू जाओ। राजकुमारी कबाट खोलंतु। रातिर उत्सव पाई आमे आपनको सजेइबाकू आसीचु। उत्सव पाई आउ बेसी डेरी नाही। राजकुमारी एथर कौन करिया पायल दासी मानक हाथ धरा पड़गले विपद आहुरी बढ़ी रानी मणि मल्लिका जदि थरे जानी पारंती ताहले तांको संदेह विश्वास रे परिणत हबो। राजकुमारी दरजाटा खोलंतु। उत्सव पाई आपण सज हेबे बहुत डेरी हे जाउची। एमानंकु भितरकु तो जमा भी आसीबाकू देई हबनी। मु प्रस्तुत होउची समय लागिब। मते जमा विरक्त करनी। जाओ एबे एठारू। राजकुमारींकर बोधे समय लागिब। सेपटे महाराणींकर सजबाज शेष हो गलानी। दुई भौणी तो एकाठी हेई उत्सव को जीवा कथा। आउ थरे डाकी की देखे अनुरोध कर राजकुमारी को दरजा खोलिबाकू। राजकुमारी आमे आपनको सजेइबाकू आसीचु। कबाटटा खोलंतु। आमे आपनको बहुत शीघ्र सजेई दबु। कहली ना चली जीवाकू। बारंबार गोटे कथा काहे की कहूछ। मु जमा भी सजबाज हेबेनी। चली जाओ तमे। मने होची राजकुमारी विरक्त होउचंती। चलो आमे ताहले चली जिबा। किरे राजकुमारी दरजा तो खोलु नांती। एबे कौन करिबा? कौन आउ करिबा एठी अपेक्षा करिबा। सेनापति महाशय एही अवस्था रे बाहर को गले केही मते राजकुमारी रात्रि बोली चिन्ही नेबे। तमे मते जादू दंडरे गोटे साधारण राक्षसी बनै दियो। बूढ़ी राक्षसी। तमे बूढ़ी राक्षसी हेई जाओ। बेस आउ केही तुमको राजकुमारी बोली संदेह करिबेनी। एई नियो। सेनापति महाशय तमे कक्ष रे रुह। मु निद्रा चंपक नहीं एबे फेरी आसीबी कक्ष को। पायल सावधान रे जीव। बदमाश पक्षी बहुत विरक्त तो करूछु तू मते। थरे पाखरे पाए तते आ आ आ ए छाड़ छाड़ कोची। प्रकृतिर चोर रही था। एथर तते उचित शिक्षा देबाकू पड़िबो।
जदि मु तते भस्म न करिछि ताले मो ना मणि मल्लिका नुहे। हौ जा एथर तो तू बंची गलु आउ थरी जदि एठारे मु तते देखे ताहले এই পঙ্খটা তো পুরা অন্য ভଳି ଦେଖିବାକୁ ଇଏ ତ କୌଣସି ସାଧାରଣ ମୟୂରର ପଙ୍ଖ ଭଳି ମନେ ହଉନି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। निद्रा चंपक गछड़ा तो एई पटे देखिथिली एबे देखि पारुनी गोटे भी। एबे निश्चय फूल फुटे थिबो सेई फूल जे मोर बहुत दरकार नले जे सब परिकल्पना भासी जीव मोर। शीघ्र शीघ्र सब बुझा हम महाराणी ए पहुंची जाए उत्सव जगार शीघ्र शीघ्र चल। कौन है छिड़ागलु कहीं बड़ अद्भुत चादर घोड़े होकर किए जाउछि छाड़ से कथा जे गला गला ए सब देखिया समय नहीं आम पाखरे चल शीघ्र शीघ्र चल जीवा चल। जोठी बाघर भय सेठी ही संध्या हुए राक्षस सेनापति एई पट को आसुछंती एबे कोन करबी। धैत खालीटारे भाबुची मु सेनापति तो मते चिन्ही पारिबेनी। के जाऊ चादर घोड़े है रुह रुह ये तुम्हें उत्तर न दे कुआड़े चली जाऊ उत्तर दियो मुह देखाओ। कौन कौन कहूच मोर बयस हो गलानी तो कान को टिके कम शुभुची तो तमे खराब भाबनी। अच्छा ठीक अच्छे किंतु ए रात्रि समय रे ए रास्ता रे कुआड़े जाऊ उत्सव तो सेपटे। उत्सव उत्सव को जीवी तो भोजी खाइबी किंतु मोर नकली दांत गुड़ाक मु घरे छाड़ी आसीची आनिबाकू जाऊची। अच्छा ठीक अच्छे जाओ जाओ शीघ्र जाओ। जाओ सेनापतिर संदेह दूर हो पाला एबे से निद्रा चंपक फूल आनिबाकू हबो केते गुडे।
ପାୟଲଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଚିନ୍ତା ହଉଛି। ଚାରିପଟେ ରାକ୍ଷସ ରାକ୍ଷସୀ ଭର୍ତ୍ତି। କୌଣସି ପ୍ରକାରେ କାହାର ସନ୍ଦେହ ହେଲେ ଆଉ ରକ୍ଷା ନାହିଁ। ତେବେ ଭଲ ହେଲା ରାକ୍ଷସୀ ମାନେ ଚାଲିଗଲେ, ନହେଲେ ନହେଲେ ସେମାନେ ଆମର ଡାକ ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ଜାଣି ଯାଇଥାନ୍ତେ। ଆଉ ଆଉ ଭାଗ୍ୟକୁ ସେମାନେ ପାୟଲ ଥିଲାବେଳେ ଆସିଥିଲେ, ନହେଲେ ନହେଲେ ତ ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିନଥାନ୍ତି। ଏବେ ପାୟଲ କେତେବେଳେ ଆସିବେ କେଜାଣି? ଆଚ୍ଛା, ହଠାତ୍ ହଠାତ୍ ମୋ କକ୍ଷରେ କାହିଁକି ପଶି ଆସିଲା ମୟୂରଟା? ସିଏ ତାହେଲେ କଣ ମତେ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା? କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା? ପ୍ରଣାମ ମହାରାଣୀ। ରାଜକୁମାରୀ ରାତ୍ରି କଣ କକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ହଁ ମହାରାଣୀ, ରାଜକୁମାରୀ କକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଛନ୍ତି। ଦାସୀମାନେ ଆସିଥିଲେ ସାଜସଜ୍ଜା କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ଫେରେଇ ଦେଲେ। କହିଲେ ସେ ନିଜେ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯିବେ, ସମୟ ଲାଗିବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହବାକୁ। ତେବେ ରାଜକୁମାରୀ ରାତ୍ରି କିନ୍ତୁ କକ୍ଷରେ ଏକା ନାହାନ୍ତି। ଏକା ନାହାନ୍ତି ମାନେ? ଆଉ କିଏ ଅଛି? ସେଇ ବଡ଼ ବାଘଟା ବି ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ସହ କକ୍ଷରେ ଅଛି। ଓହ, ସେ କଥା କୁହ। ମୁଁ ଭାବିଲି କିଏ ନା କିଏ। କିନ୍ତୁ ଏତେ ସମୟ କକ୍ଷରେ କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ରାଜକୁମାରୀ ରାତ୍ରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ଏତେ ସମୟ କାହିଁକି ଲାଗୁଛି? ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଉତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ ହବ, ପ୍ରାଙ୍ଗଣକୁ ଯିବାକୁ ହବ। ସେ ନିଜେ ଜଣେ ରାଜକୁମାରୀ ହେଇ ଏତେ ସମୟ କକ୍ଷ ଭିତରେ କେମିତି ରହିଛି? ଇଏ କି ଭଳିଆ କଥା? ରାତ୍ରି, ରାତ୍ରି, ରାତ୍ରି। ସର୍ବନାଶ, ମଣି ମଲ୍ଲିକା ନିଜେ ରାତ୍ରିଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପାୟଲ ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫେରିଲେନି। କଣ ହବ ଏଥର? ଇଏ କଣ? ଗୋଟିଏ ବି ଫୁଲ ଫୁଟେନି ଦେଖୁଛି। ତାହେଲେ ଏବେ ଉପାୟ କଣ? ସମସ୍ତ ପରିକଳ୍ପନା ତ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ମୋର, ଯଦି ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କୁ ନିଦରେ ନ ଶୁଆଇଛି। ସେପଟେ ବହୁତ ନିଦ୍ରା ଚମ୍ପକ ଫୁଲ ଫୁଟିଛି, ହୁଏତ ମୋ କାମରେ ଆସିଯିବ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଏତେ ଚିତ୍କାର କରିକି ଡାକୁଛି, ତେବେ ବି ସେ କବାଟ ଖୋଲୁନି। ରାତ୍ରି, ରାତ୍ରି କବାଟ ଖୋଲ। ରାତ୍ରି, ରାତ୍ରି, ରାତ୍ରି କବାଟ ଖୋଲ। ରାତ୍ରି, ଏମିତିରେ ତ ବହୁତ ସମୟ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ନୁହେଁ। ରାତ୍ରି, ନିଦ୍ରା ଚମ୍ପକ ଫୁଲର ମହୁ ଆଉ ରେଣୁ ଦୁଇଟା ଯାକ କାମରେ ଲାଗିବ। ରାକ୍ଷସ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମହୁ ଖୁଆଇବା ଉପାୟ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ, ମତେ ରେଣୁ ଦେଇ ହିଁ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ମୋର ସନ୍ଦେହ ହେଇଥିଲା, ତାହେଲେ କଣ ମୋର ଅନୁମାନ ସଠିକ? ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚକ୍ରାନ୍ତରେ ରାତ୍ରି କଣ ସାମିଲ ଅଛି? କଣ କରୁଛି ସେ କକ୍ଷ ଭିତରେ? କଣ ଯେ କରିବି, ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ଆସୁନି। ଏବେ ମୁଁ ବାଘ ବଦଳରେ ନିଜ ଅସଲ ଚେହେରାରେ ଅଛି। ଆଉ ପଛପଟେ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲେ କାହାର ନା କାହାର ନଜର ପଡ଼ିଯିବ। ଯାଦୁ ଦଣ୍ଡ ତ ପାୟଲଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି।
ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବାଘ ରୂପକୁ ଫେରିବାର କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ। କୌଣସି ଉପାୟରେ ଯଦି ପାୟଲଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତି ତେବେ ପାୟଲକୁ ସାବଧାନ କରିଦିଅନ୍ତି। ନିଦ୍ରା ଚମ୍ପକ ଆଣିବା ପାଇଁ ପାୟଲକୁ ଏତେ ସମୟ ଲାଗୁଛି କାହିଁକି? ବାସ୍ ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ, ଯେତିକି ନେଇଛି ଯଥେଷ୍ଟ। ଏବେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ମତେ କକ୍ଷକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ।